daghan kaayong mga maayong pagtulunan nga gihisgutan karon sa atong pagbasa hangtod gyud sa atong ebanghelyo. Nya mukuha lang ko og usa ka topic nga murag related ani nila. Og kini mao ang know yourself. Kinahanglan makailata sa atong kaugalingon. Kay matod pa ni Kristo, basig buta unya ka. Basig buta unya ka, nya muagak ka sa laing buta, asa mo padong? Kanal. Basin unya og tinun-an pa ka, pero nagpaalig-alig kag tudlo, awa gyud mo'y makatudan. Ano? Basin unya og dautan ng imong kasing-kasing, nya musuway ka og pamunga. Ang imong bunga, unsa man? Dautan. Mao na siya. Lingi ako no na imong tupad. Pangutan-a siya ing na kaila kanimo, ing na nakaila kanimo. Ay daghan kay rong wa kayo'y klarong pagilas kaugalingon. Daghang mga bana ang ilang hunahuna nga sila dili bana ulitaw mo nang luos lag panguyab bisag kinsay mauyunan, kinsay masikit halahikap, nalimot sila nga usa na lang ilang hikaponon ang ila na lang asawa. Kumusta mamong mga bana ron? Nakaila mo ninyo nga bana mo anang inyong asawa? Nasa ubang mga bana mura na lang sila og anak sa ilang asawa, magpapukaw, magpasulti, magpasugo, og dili gani pukaon, dili sugoon, dili yaw-yawan, di sad mo usab silang kinabuhi. No? Nasa mga asawa nga nalimot sad nga sila asawa sa ilang bana. Magsigi sa TikTok. Kisa may imong gipaibugan anang imong TikTok diha, magsulob-sulob ana mga short nga mugbo kaayo, medyo luod na rabatanahon. Nya kana bang magpasiksig maayo, unsa bang ka imong pag-ila nimo? Dalaga pa ka o asawa na ka? Kani ba mga ingon ani? Daghan sa drone nga mga ginikanan, wa kailas ilang anak, gatuo sila ang ilang anak, ilang maid. Sigihag kasaba, kusion, hapakon. Masig maparihatas Russia ug sa Ukraine. Nga hunahuna sa Russia, under niyang Ukraine. Niyang Ukraine sad, mingon sad, independente mi. Gubaton ta ni. Sokol biya minimo. Ana, no? Nya, usahay ra ba, yung anak ta? So, muna, ayuha gyud pag-ilaha. Kamo nakaila mo nga anak mo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang klaro gyud kay na niya nga anak siya sa Ginoo, tas ang gamot. Nah, tanawa di ba wa kay klaro? Pero believe ko squire tanan isa gyud. Ora sang tinuod. Anak siya lagi kaila sila ni isa rin akong kilid wa sad no kana lagi hanap nato muna diri sa atong ikaduhang pagbasa misulti diri si San Pablo ngadto sa taga Corinto nga kana ganing ilhasad ninyo nga sa tiyang giingon nga dunay duha ka klase sa tao, ang madunot o ang dili madunot. Nya kun ato nang isulob ang dili madunot, ang kadtong madunot dili na to mamatay, dili na to madunot. Muna ingon siya isulob ninyo ang dili madunot. Magsige lang mong sulob anang dunot. Pasabot ang naasod sa imong kasing-kasing ba? Basin og dili si Kristo. Ang naasod sa imong kasing-kasing, basig ang kanira yung tao dinis kalibutan, nga kalibutanon, nga gikan sa abog, ug sa abog sad pauli. Pahinumduman, bayata na karong Merkulis pohon, karong Marso 2, kay musod naman ang atong Merkulis sa Badlis. Unsa na isultis pari ana, inig Badlis? Hinumdumi tao, nga ikaw abog,
og sa abog ka pauli. Ana. Pero doon na di ay dili madunot nga mao si Kristo nga gusto siyang musud nato. Nya inigsud na kuno ni Kristo nato din ata madunot. Mo na naingon San Pablo, kamatayon hain naman ang imong kalala. Hain naman imong venom. Hain naman ang imong mupatay nga kamatayon nga mapildi naman kaaning Hesus nga wa nay kamatayon. Pero importante lagi pasudla ang dili madunot. Gikono. Lingi agusab ng imong tupad. Ingnaon sa may naasod sa imong kasing-kasing, dunot o dili madunot. Ngina, umutan na. Saan? Dunot. O niya, unsaon man pag-ila. Unsaon pag-ila nga ang sod sa kasing-kasing dunot ba o dili. Matod pa ni Kristo, ang tao magsulti o magbuhat sumala sa sulod sa iyang kasing-kasing. Kanang sigig pamalikas, sigig kasaba, unsa man na nga mga, unsa may sod sa kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Kusga? Dunot. Mayo. Kanang magsigi og ampo sa rosaryo nya mosimba gyud mangumpisal gyud makasa unsa may sud kasing-kasing ana dunot o dili madunot? Dili madunot. Bright kani siyang children da. Kanang gidikanan nga di gyud mga saba sa mga anak magsigi ra gyud alagad dili masuko di magyaw-yaw dili manugo unsa may sud kasing-kasing anang ginikanan dunot o dili madunot? Kusga? Dili madunot. Kanang mga anak nga magsigilag tan-aw sa cellphone, sigigduaan ng computer, nga di na gyud gani kamaong manghugas plato, di na gani hapit matog. Unsa may sud anas kasing-kasing, dunot o dili madunot? Dunot. Kusog-kusugag gyud tay be? Dunot. No, ana. Kanang bana nga di gyud mo tan-aw ngadto sa laing babae, anha ra gyud magsigtutok siyang asawa, nya anha ra gyud magsighikap siyang asawa. Unsa may sud kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Kus gabi gi? Dili madunot. Kanang bana nga luos lang tan-aw ng silingan nga mugbo kay short kang naigisi-gisi nya magsigtan-aw ng mga porn. Unsa man ay sud kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Dunot. Kanang asawa nga magsigi og pa-colors buhok, siging kiss-kiss kilay, siging pakita-kita ng ilang dughan o ilang pusod nga ni kuyos na rabag sugod. Unsa man ay naa sila anang ay sorry kayo. Ako sa tani akong nahon ano ni. Ay na lang na. Hibaw na mo kun sa tubag ana niya. Kani ato na lang palainan. Kanang Kristiyano nga magsigig palit og slot para i-donate sa simbahan. Unsa man na siya ang kasod sa kasing-kasing na dunot o dili madunot? Dili madunot. Yeah. So daghanang dunot din him. Ang atong halin karon sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance para karong Abril 4 nga consecrations Kapilinya de Fatima ning abot na og 5,226 slots. Pakpa. Nilapas na basaw na diri man tato ang wa mahalin karon ang halin diyan nababaw. Ang ato nang wa mahalin kuan na lang 4,774 slots. Nya kutob ra ni ugma unta 28 pero kay 4,000 pa man ang angan man sa gatong kuanon ugma ato na lang ilahos kutob Marso 6. Mao na ginay katapusan. Mahurot nig sa dili pero tan-aw nako og di lang gyud unta mo dunot og kasing-kasing. Dali ra man kay ni mahurot 4,700 na lang gud ni ka slots. Nya pilagod kabuok ang atong parishioners dinhi sa atong parokya. Sa ato lang parokya daan baka ng territorial parishioners sobra gud ta 20,000. Bisag kwaon lang nato ana ang 1/5. Pila may 1/5 sa 20,000?
No, di mo kamo ana donut mo. Di mo kamo divide 20 divided by 5 pila man? Oh, dinhi plus ato nanay 4,000 ug mamalit ng tag 1,000 karong adlaw. Igugma wa na ni. Nya ang atong online parishioners mag-average mo sana sila mga 100,000. Og mamalit lang ang 1/10 ana. Pila may 1/10? Wa san mo kay ba? 100 divided by 10. Oh, di 10,000. Anya, sundan ka na, 14,000 na. Ang ugma, wa, sobra na kayo Di ba? Pero 40 sang dunot nga daghana. Muna ang kaniya untay napupo nga bunga, pero pila ra may mabaligya ani. Niya untay usa ka bakat nga tamatis. 40 man taning daghana, pero pila ra may mapili ani. Pulos-pulos man dunot. Pras na mo sa una ba? Isa pilay putos na imong mangga. Isa sinmil na. Proud ba kay mi anas una kanang sinmil ba kanang 100,000 ang putos mangga. Sus inigpo-po gipang lampinig man gipang ana man sa kanang mga piste ba. Ana, sus inigpo-po pili na po imong mangga pastang puanga giatakig mais lampinig oy napo na lang kabuok. Ang tarong mga nabaligya, napuo na lang kabuok, pulos na nga donut. O nganong na nga donut man, tungod kay wa maprotektahi. Nya unsa may atong protection? Unsa man? Ang atong pagkasuod sa Ginoo. Suod gani kas Ginoo pasabot isulob nimo ang dili madunot nya sundo nimo ang iyang mga sugo ug maoy imong hatagan sa imong paningkamot ang mga buhat nga Diosnon di kasod ang yawanon mo na know yourself kun anak kas Ginoo nagpakaanak bakas Ginoo gabuhat bakas sa sugo sa Ginoo nanglitan pare unsa may sugo sa Ginoo? Tigom sa kolekta o hatag sa kolekta? Kusga. Kay mayo, kamo kunoy pangulikta, lalim ba? O mao ginay rules pare. Poverty, chastity, celibacy, obedience. Og buhato na nako kung aware gyud ko nya isulob ko ginang poverty, chastity, and obedience, mailhana ninyo kay ngano man monindot og malipayon ang palibot. Pero ako ganing puy-an ang opposite, magdato kog maayob, kwaon ko ng tanang kolekta, tanang donations, isud ko ginas bulsa aron di na ko mapobre, aron mahimo na kong rich. Nya kanang tanan dihang mo paraig-paraig nako tirahan ko gid na di nako mag-chastity kutob sa musakas kwarto pasakon gyud luyahon gyud hangtod ma ana nya tanang isugo sa obispo akong supakon kay ako nay magbuot asa ko ma-assign pilay akong kuhaon bisag moingon mo pader wa na ko ikabayad aning misas patay moingon ko why misang patay nimo. Basta di ka kaabot aning 5,000. Ako na'y magbuot. Di na ko musunod anang inyong kuan. Ako na'y hari. Unsa may mahitabo, dunot kay ta dinhi og simbahan. Dunot kay atong mga bangko, no? Ang ludhanan ninigana nimo nang libkas ng kilid. No? Kamo ra bay nakadunot sa atong lingkuranan. Astas ludhanan inyo man sang yatak-yatakan na nangagaros na dihang mga kuanay mga ludhanan porting nindota na pasabot ang naglingkod diha dunot og kinaiya ana bang di mo amping bitaw napayuban dia pamilin pa ng mineral water yang nanay COVID patay may diring manglimpyo ana ba sa pasabot depende kinsay sod sa imong kasing-kasing o na mahurot gani ning atong slat ugma pasabot ang naminaw day nako og nagtambong sa akong misa mga dili madunot.
Pero di ganini makuhaan ugma, pasabot, dunot mo. Oh, na siya, dunot mo. Mag-anam ganini kabati ang atong parokya, kining atong palibot dinhi, pasabot, dunot ang pare. Tanawa, di ba? Magsige na nagyaw-yaw diha. Gikan sa sekretary, ngantos ko, sige nagyaw-yaw. Ay, lagi mo dahi. So, kini ayo itong pari. Ay, lagi mo dahi. Siya mo donate untuk ay, mag-donate. Kaya yan, karon na ito. No? So, puhon mo sekretary. Dito lang na i-donate. Ay, speakers. Ay, lang mo diri kay Sos. Wag ni ayong paria. Ay, nay among allowance diri. Hapit di hatag. Huwag di pa lang yung tungod sa kaluwasan. Di ko mo serve diri. Oy, mana ba? Mana na sila? Mga dunot mo sana sila diyang uban na nag-concert. Pero swerte lang ko kay ilhan man na ninyo kung dili dunot ang nag-serve sa parokya, ang pari smiling. Kung dili sa dunot ang pari, panagsara na mo kusmod ang mga nag-serve sa parokya. Panidiin na ninyo karong taod-taod o kusmod ba sila gnaong. Kusmod kay gnaong pasabot ang pari dunot. No? Ana na mo'y konklusyon. Kanang pamilya nga ang mga anak hapit di mo tagad og tao, dunot ng pamilyaha. Ngano man wa sila'y maayong relasyon. Naanad lang anang iyahay kaon, iyahay tug, iyahay duwa. Wa sila bay community life. Di ka maong managad. Muralagwa, no? Manhid. Kana sang mga bana nga sige lang ditong inom, sige lang ditong sugal, nya siging pangabit, ana-ana, pasabot ana ang asawa ana dunot. Mo na siya. Kay di lang gid unta dunot ang asawa, ni kuyog unta nas bana, sila untang duha mag-inom, sila untang duha magsugal, sila untang duha ang moadto sa kabit. Di bitaw ay. Di bitaw, mao na siya gud. Kay usa na lang na sila. Ana, mao na tanawa gina ninyo. Nya mingon sa kadili pa diroy, dili man dunot ang asawa ana. Kana lang yung banaha, porti lang yung pagkadunota. Mailhan na nimo human sa pipila ka tuig. Sama ni Monica, sama ni Santa Rita, o Kasya, ang ilang mga bana nga mga buangon kay sa sinugdanan nangatarong gyud. Una, mamatay. So huwatag mamatay ang bana, makabalik ba siya sa pagkatarong pasabot o mabalik ganis katarong mao na nay final say nato ang asawa ani di gid ay dunot. Ana ba kay do naman koy nailhan nga 45 ka tuig iyang gitipunan ang iyang kabit, iya lang pag-aadtoon ang iyang asawa basta palabhon siyang sinina, pangayuan iyang kwarta, pero tuwa siya gapuyo siyang kabit. Ang iyang asawa sige ra sad atiman niya, namatay gid tong tawhana nga nakapangumpisal, nihilak, naghinulsol, diha gid sa kiliran ang asawa, gatupad og ang kabit. Bitaw, diha gid sila sa kiliran, kay ang asawa, mo alagad magis iyang bana, nya kay naa man sad ang kabit, kay dito man gapuyo sa kabit, nagtupad sila ang kabit. Nya, kinsang asawaha ana dinhi makahimo ana? Na, ogwa, pulos pa mo dunot. Pag kaangod ato, akong i-congratulate ang asawa pag human nako og kanibitang administer sa kanang hilog at kanihibaw man ko sa history, akong ginang asawa, congrats ha. Yan siya. Nga naman, Father, luwas ng animal. So, tinuod ka, Father, maluwas na ko. Wa, hinon ni siguro, pamasin raning ato. Nahilugan man, hilak man, portimang pangayog pasaylo, basin pa. Ana, kaya nga nung nakapangayon, wa naman, bedridden naman, puno na mas diabetes, giputla na mas mga tiil, wa na, kaya sakto patos tiil, lain na sa hikap-hikapon ato, nadunot namang tiil, nalimpyo ang kasing-kasing. So, ayaw nyo huwata nga madunot ng inyong lawas, una pa ta maghinulsol, ato osang limpyuhan ang kasing-kasing aron ang lawas dili madunot. Manindog na ta mga dili dunot. Ang atong ebanghelyo nagtug-an og usa ka kinaiya
nga gusto ni Kristo nga atong batunan aron dili ta madala sa mga yawanon nga mga buhat sa atong mga leaders, pipila sa mga leaders. Nya unsa maning kuana, matod pa ni Kristo, busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga gibuhat. Nindot no? Mga anak nga nakaginikanan og mga buangon, hala sunda ang tanang gitudlo nila nga maayo. Ayaw na lang pagsigig subay-subay nga mura sa kag-unsa da. May lang ka musulti, di ka kamaong mubuhat. Ato nang tungaon, may man silang musulti, nagsulti man sila unsay tinuod, hala mautoy sunda. Ang katong ilang gibuhat nga wa muhaom silang gisulti, ayaw na lang sa tug sunda. Sige, lingi ay mong tupad ing na angay bakang sundon o dili ing na kay basig may lang ta sa sulti nya di ta ka maong mubuhat sa atong gisulti. Pero mas mosamot nga sundo nato ang tao nga kamaong musulti, kamao pag yung mutuman sa iyang gisulti. Kana bang gitawag nato bag witnessing, walking the talk. Himuong aktual ang iyang gisulti. Amo na diri sa atong unang pagbasa gibutang dinhi nga ningon gyud si propeta, ingon ang Ginoo, kamong mga taga Jerusalem, labi na mong mga pangulo sa Jerusalem, mura mog taga Sodoma o Gomora. Kani biyang Sodoma o Gomora ngilad kay ini nga lugar. Unya kun usa ka kapangulo nganlan ka og mura kag Sodoma o Gomora, murag sakit-sakit gina siya. Pero nganong gibasihan man to ni Kristo, ni ingon dayon siya, panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat og dautan, buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, tabangi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo, labi na gyud ang mga biyuda. So kini din pag-translate sa pulong sa Ginoo nga igsoon, kanunay yung nakasentro sa pag-alagad sa labing nanginahanglan. Ikaduhang lingi sa imong tupad ina moalagad ka sa inyong silingan nga kawatan na labi na gyud ang inyong silingan nga kawatan na pusilan dito sa silingan kay nangawat niya na-admit sa ospital, operahanan, wa gyoy ika-bayad niya, nakahibaw man ka, nakaila ka niya, ang saman, mutabang ka o dili? Moingon ka, dili ko pader. Mura kag taga Sodoma and Gomora. Nga naman, wa man ka mutabang anang nanginahanglan. Ikakawatan man na pader, og ato ng tabangan, mukuha na sana siya, malagsik na sana niya, mangawat na sana. Ayaw nila na huna-hunaa ang mosunod. Ang importante, nagsunod tas Ginoo. Nya kung buhato na nimo, wa gyud kay paghuna-huna, wa kay pagsubay-subay og unsay dangatan aning tawhana, unsa sa kay buhaton ani og maglagsik na ni siya. Basin baya, wa lang daidamha, mapariha siya nila ni San Agustin, nila ni San Pablo, ni San Ignacio of Loyola, nga sa human sila nakasinati og mga gitawag na to transforming experiences. Kanibang mga sakit nga eksperyensya, makapatransform baya ni nato, gitawag na to makapamold ba, makapausab, makapanindot sa tong kinabuhi kining mga sakit nga mga eksperyensyado. Labi na gyud kung makasinati tagkalisod o kasakitan, unya tabangan tas mga tao nga atong napasakitan. Unsa imong bation, ang tao nga imong gipasakitan maoy mitabang panahon sa imong helplessness. Unsa pa man, iguman nimo ana,
mupasakit pa ka ng tawhana, ug di lang tingali ka buang, di jud ka mupasakit. Muundang na jud ka pagpasakit. Para nang bana ba, mga bit, kanya, dangtag mga 30 ka tuig, muuli dayon. Nga naman, paralyzed naman, agas ng laway. Nya ang kabit, di naman to mo atiman, ari mas asawa. Nya ang asawa sad nga buutan kayo kay nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo, walk datok, iya sang giatiman ang iyang bana bisag nagtuo ang iyang luha. Unsa may bation sa bana? Bisag ang bana di nato kasulti, sa iyang hunahuna magsige gyud og ingon, Ginoo, pasayloa in taon ko. Nakasa gyud ko nimo, makauuaw kay ning akong kinabuhi. Nya ang akong bana, ang akong asawa, wa gyud muhunong sa pag-atiman nako. Uwaw na kay kuani, ana. So di naman siya katingog, vegetable naman iyang lawas. Magsige na lang siya ampos, Ginoo, tabangi taon ning akong asawa nga malikay unta nis kadautan. Di ba? Nindot na kayo. Nya mabuhat mo na. Ambot lang ninyo. Na si Kristo diri sa atong ebanghelyo ningon siya, ang mga leader sa kalibutan nagbugkos og bugat nga palasunon, nya gitungtong nila sa abaga sa ilang mga sumusunod, pero sila dili kagamit bisag usa na lang katudlo para pagtabang pagpagaan sa maong karga. Kinsa maning mga tawhana nga atong gipabugatan, kanabitang taas kay tag standard of morality. Unya i-impose gyud natog maayo sa mga huyang nga mga tawo, mga makasasala nga usahay din sila kakita sa kaluoy ug pasaylos Ginoo din hinato kay condemning kay tastanan. Hawda na usahay maingon ko nga di man ginasakto no nga musod ta dinhi simbahan nga atong gisulob para sa mga babae mag-spaghetti, mag-short, ana. Di man ginasya sakto. Pero para nako, di sad ko mo balibad og naay musod dinhi sa simbahan nga mao nay iyang attire. Ngano man, aron ma-welcome nato ang mga tao nga dili pa kay suod sa Ginoo, atong ma-welcome. Basin pa, ma-establish di ay ang friendship nila og sa Ginoo. Nya ini ka kahibaw na nila nga ang Ginoo di ay nidawat nila ang simbahan, mo welcome nila. Unsa may sunod may tabo, ila na nang ipahaom ang ilang kinabuhi sumala sa gitudlo nining simbahan nga nag-atiman nila, nga nagpangga nila. Daghan kayo ang mga istoryas kinabuhi nga nangausab tungod anang initial friendship. Kana bang maging sino ka man, mamahalin kita. Kana bang dawaton ti ka bisan pag wa pa ka magbag-o. Mao nay pinakanindot. Dinhi bita sa ato, daghan kay karon ang namalit og slots nga sa una wa gina sila palit-palit og slot. Nya unsa may hinungdan, gani ang uban ani nila dili mga Katoliko. Diya bitay misa kog patay, nilunggob yung pa-picture nako, mga unom tingali to kabuok. Pader, picture minimo pader, kay idol kay kanamo. Nintambong sila ba, kay parinti tingitos minatay. Nya pa-picture sa ko dito. Ana, ingon pa sila, pader, palit biya minimog slot. Ako, kanindot, praise the Lord. Simba gyud mo kanunay ha, kay haron kapalit mog slot, ana-ana pa ko. Paglakaw na nako, gisundan ko sa katong kuan ba, katong usas mga tagtungod sa kanaganing akong gimisahan. Ingon din siya, Father, lipay ba kay ko na kung ano man siya, katong nagpa-picture nimo, ako man tong mga parinti nga pulos born again. Nako, ha? Yung anong nagpa-picture mo lagi to? Yung siya nga, ambot lang, lipay lang ko nila, nga nitanaw desan sila nimo. Nako, congratulations, may yung namatay na inyong mama kay nagkaabot mo. Para nako, kaniba, mga initial friendship. Basin pa, magkahiusa ta sa usa ka Ginoo
sa usa ka prinsipyo nga matod pa dire magsulat sila mga bersikulo, ibaligto sa ila mga bukton, dagko kay sila mga sudlanas bersikulo, pero wa nila tumana. Mas maayo pa ng way bersikulo nga gibasa, pero di agisuwat sa ilang kasing-kasing o gipamatud-an sa ilang mga buhat. Kaysa kanang memorize na to, hapit tanang bersikulos Bible, kada na to sulti pulos taga-quote sa Bible, pero musangko sa panag-away, musangko sa pagsigig tinulisukay sa mga kamot, binasi pagyod sa bersikulos Biblia. Pagkaluoyan na to, ana, no? Mao na, hinaut-unta nga ato ning puy-an og magpadayon tas pagtinabangay bisan pa man og do natay mga kasakit og napasakitan. Tawag ni Hesus silang tanan og giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao og ang mga kadagkuan nagbando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus nagtudlo gyud nato sa pag-alagad sa walay pagpangayog baos. Mauna nga dinhi sa atong Ebanghelyo sa dihang nihangyo ning duha ka managsuon kuyog sa ilang inahan nga palingkoron sila sa tuong bahin o sa walang bahin ni Jesus. Kung maghari na siya, giguba ni Jesus ang ilang panghuna-huna, pinaagi sa pag-ingon nga makainom gyud mo sa kupa nga akong imnan, pasabot makaantos mo o makapakamatay mo uban ako, pero ang paglingkod sa akong tuog, sa akong wa, dili na na ako, iya na na sa amahan. Ang pasabot ani mga igsoon nga dili ta maghuna-huna sa atong kaugalingong kaayuhan or kaugmaon kung mosunod tas Ginoo. Igo na kaayo nga kita motuo ta nga ang Ginoo muatiman gid nato, nga ang Ginoo muluwas gid nato. Di na lang ta maghimo pag atong kaugalingong standard. Nige, lingian na imong tupad. Nya ing na siya naapakay ihangyo sa Ginoo. Nyag naa gani siya ihangyo, buango na siya. Ang ato, tuo lang kita. Sunod lang kita. Muna diri sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias, murabag concise ni nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Nakaingon siya, Ginoo, ang buhat nga maayo, baslan ba daig dautan? Ang akong pagtinarong sa pag-alagad sa akong isigkatao, baslan ba daig nilag pagdaot o daotang buhat, daotang plano? Pero niingon gid siya pagtapos niyag sulti, niingon siya, hinumdumi nga midangop ako kanimo aron paghangyo kanimo nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Pasabot, ang tao di ang nagsunod sa Ginoo, di gyud masuko ngadtos mga tao nga nagbuhat og dautan batok kanila. Kaduhang lingi, na di ka masuko sa imong bana o sa imong asawa kung mga bit. Di ka masuko.
Nga mayon gani siya adi sa tamahimoy masuko sa dana. Na mayawaan gyapon ta ng dapita. Kining atong tubag sa Salmo mga igsoon nga nag-ingon, luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma, dako kay ni siyag kahulugan. Nga kini di ay kaluwasan nga gikan sa Ginoo, dili ni sama sa kaluwasan nga gikan nato. Kay panganang gikan nato, pasabot gikan sa atong balaod nga tawhanon, ingon luwason nato ning asawa nga gisigihag kulatas bana. Unsaon pagluwas? Ikiha ang bana, prisuha ang bana, pabayra ang bana, unya i-divorce. Kay haron maluwas na siya sa peligro. Pero ang sa Ginoo, luwason ta niya pinaagi sa pag-supply og makanunayon nga gugma. Lahi no? Pasabot, luwason tas Ginoo gikan aning mga dautan, iyang butangan og gugma ang atong kasing-kasing aron dili ta mohunong og higugma aning mga dautan og dili sad ta matakdan sa ilang kadautan. Kay ang atong kining gitawag og kapildihan kana mangyong makasa ta. Kay makasa na ta ma-forfeit man tong trono kadtong langit nga giandam sa Ginoo. Muna supplyan ta niyag makanunayong gugma. So kung ikaw ginikanan ang imong anak mga tapulan kay tanan, mga masinupakon kaayo, kung mudangop kas Ginoo nya mo yung Ginoo luwasa in taon ning akong pamilya, ang una gyung himuon sa Ginoo nato or kamo di ay mga ginikanan, tagaan mo og makanunayong gugma nga dili gyud mo muundang sa paghigugma og pagpasaylo, pagdawat og pagatiman sa inyong mga anak bisan pa man og murag hopeless na ang ilang kahimtang. Nya ganahan mo mangayo anang klasiha sa kaluwasan. Ha? Ganahan mo? Og di mo ganahan, impierno dayon. Mo bitaw na dinhi ako sad nagsige man sa kog hangyo Ginoo luwasa in taon mi ani mong daghan kaing bayranan kay paspas na kaayo ang trabaho sa atong kumbento ato ra ba gining gitarget nga mahuman unta karong pizza 12 or ini ka Abril kay before sa pizza 12 kay ato untang publishingan murag mahuman baya pero ang atong bayronon portig yung daghana mao na sige lang yung kog pamaligya ninyong slots. Naiuban mo palit. Nasa uban gabalik-balik og palit. Lipay kay ko ana. Pero daghan pa kaayo ang wa mo palit. Sige. Lingi ana imong tupad ing na mo palit na ta. Nya og kanang wa diri kanang imong amigog amiga tiksi ragod. Tiksi ba? Ing na mamalita na og slots. Bisag tag usa lang ka slot gud, usa sa SBF dag 500 man nya usa sad sa DCHS kanang atong para special slot nato sa atong pista og sa Holy Week. Unsa man ni sila? Pagpakita og gugma. Nya ako sad ani nga inyong parish priest nga nag-organize ni ining maong mga kalihukan, maong projects. Ako sang gamiton ang gugma. Gugma sa paghatag ninyo opportunity nga makapaambit mo sa inyong mga grasya, financial o spiritual nganhi sa atong simbahan. Kay mao man na ang tinuod nga naghigugma ay mag-inambitay. Nya naay panahon nga mopaambita sa material, nya naa say panahon nga mopaambita sa spiritual kanang virtues sama anang pagkamapailubon, pagkamainantuson, pagkamapasayloon, kanang pagkamalinaon, pagka-accommodating, pagkamapaubsanon, kining mga spiritual nga mga gasa nga atong ihatag sa tuisig katao bunga sa atong paghigugma gikinahanglan kay na usahay pa gani makaingon ta mag-unsa man ang kwarta ug wa nay gugma. Di ba? Kay ang kwarta nga way gugma
murag way bili. Pero ang gugma sang way kwarta, mura man sagwa say ayo. Nahigugma ta simbahan. O niya, di kang palit og slat. Mura man sa makaingon ta nga. Mura sa digway ayo da. Ingon ani ang solusyon di ay walay nahigugma nga dili mo paambit og kwarta. Pero daghang tao nga naay kwarta pero way gugma. Ana din na siya. So, kitang naghigugma ay necessary gina nga mag-inambitay sa atong mga material nga mga gasa. Pero kanang mga way gugma, mapuno na sila sa material nga gasa, pero mga daw gyapon kay na sila. Makaluwas ba? Dili. Makatiwas. Na kita kay makaluwas man ta, mo nang moingon ang Ginoo, imna ninyo ang akong kupas pag-antos, pabunyag mo sa kamatayon nga akong dawaton, unya magkuyog ta dito sa langit, dili na importante asa mo lingkod, basta masud ta sa langit, equal na tagkalipay, wala ka nang hahanapin pa. Ana na siya. Sige, manindog na ta mga kandidato, kandidata sa langit. Of God, Lord Jesus Christ, your words, O Lord, are spirit of life. You have the words of everlasting life. Glory to you, word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kang sang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri, dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Din ako may 5 kaigsuong lalaki, paadtua siya aron sila kapasidan-an og dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw og muadto kanila, mamiha gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig
bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong salmo, naghisgot dinhi ang tubag, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya salmo number 1 man ni siya, niingon diri bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw. Ang tambag aning dautan dinhis kalibutan, mga igsoon, masamarize nato sa tulo. O butan nato upat. Pleasure, comfort, wealth, and power. Ana, pleasure, comfort, wealth, niya, power. Naagan ininimong upat, ingnon dayon kas kalibutan, pagkabulahan nimo. Nya kinsa tong kontra aning upat, aning comfort, pleasure, wealth, and power, likay. Nining istorya sa atong ebanghelyo, si Lazaro, why comfort, why pleasure, why wealth, why power. Dadon siya ngadto sa balay atong dato nga naay comfort, naay pleasure, naay wealth, naay power. Gusto lang siya nga makakaon og mumhong, pero wa siya tagais dato. Gibaliwala siya kay hasol, luod. Kinsa may nagpakabana ni Lazaro, kay daghan man kay siya nukas iyang lawas, ang mga iro sa dato muduol ngadtong Lazaro og mo share sa iyang nuka. Na dingi ay mong tupad. Ingna og ang imong bahandi nuka ra gyud, mo paambit ka. Ingna. Kung ang imong bahandi karon ang sakit sa imong lawas, imo ba nang ipaambit? O magmahay ka, magsigi kag basol sa Ginoo, nganong wa kaayuha. Si Lazaro wa nagbasol, wa nasuko, iyang gipaambit ang iyang nuka ngadtos mga iro sa dato. Pero ang dato bisag mumho sa iyang gikaon, wa gid niya ipaambit ni Lazaro. Nya hinumduman nato na kining kuan, kini ni ang kinabuhi nato sa kalibutan lumalabay. Madato man ka, naaman ka aning upat, comfort, pleasure, power o wealth, mamatay ra gyapon ka. Matod pa sa atong ebanghelyo. Unya sagwa sa kaani, mamatay gihapon. So pulos gyud ta mga matay. Ngilingay mong tupad. Inabisag unsa pa ka, patyon ra gyapon ka. Ina. Way makasagang, mamatay ra gyud ta. Ang dakong kalahian kay inigabot dito sa ikaduhang kinabuhi, kay naamang gyud ikaduhang kinabuhi, nagisaad ang Ginoo kanang gitawag og langit og impierno. Kinsa tong nagpahimos sa comfort, pleasure, wealth and power dinhis kalibutan, adto di ay mabutang sa impierno kanang gitawag og Hades. Igabot niya didto, wa na gining upat, wa na ning comfort, pleasure, power and wealth. Wagtang na ni. Unsa may mahibilin? Kalayo. Nagani ang dato, nangandoy na lag usa ka to sa tubig na moabot sa iyang dila. Pero wa gyoy ihatag. Sumawa ning upat. Pero ang tao kasama ni Lazaro nga nagantos nya wa gyud magmahay, wa masuko, gibutang didto sa langit. Unsa may tuas langit? Eternal comfort, eternal pleasure, eternal wealth, o eternal power. Gitawag nag banquet in heaven, ang kumbira, ang kalipay dito sa langit. Lingay mong tupad. Hing na di lang ta mangayo dinhig power, adto na lang tas langit. Watwata lang. Ana. Dinhi sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga alaot kamong mga dautan, kay mura mo siya og uhot nga paliron sa hangin. Mura ra mo mga kupong-kupong nga naa sa disyerto, way bunga, sunogon ra gyud. Pero panalanginan ang tao nga nagsalig sa Ginoo, mahisama kuno siya sa kahoy nga naa kilid sa sapa, kilid sa tubig.
dili yun malarag ang iyang mga dahon, ang mamunga sige gisag panahon nya di sad mohunong sa pagpamunga. Ang kining maong pasumbingay nagtug-an nga ang kinabuhi day sa tao nga matarong bisag naa pay kaning gitawag natong absence dinhi sa kalibutan niining comfort, pleasure, power and wealth, malinawon ang iyang kasing-kasing. Mao na si Lazaro malinawon kay iyang kasing-kasing nya manggihatagon pagid siya ug unsay naa niya. Wa siya'y kalagot, wa siya'y self-pity. Hindi ko na katapusang lingi sa imong tupad ing nawa ka mag self-pity anang imong naong. Basin ba? Sa sige nimong tan-aw sa imong naong nya kumparar ngadto sa uban, basig nagmahay ka nganong maura na imong ilong, nganong maura na imong color, nganong maura na imong kilay, basig nagmahay na kaana or nagmahay baka nganong maura na imong height. Ana no? Daghan kitag mga self-pity sa ato palang naong, pero ang nindot di ay humble acceptance kanya sunda ang Ginoo. Ngani humanana masinati nato ang kabulahanan. Mo nang ingon ang Salmo, bulahan gid sila nga naglaom sa Ginoo. Unya, kining kalinaw, kining kalipay og katagbawan nga atong masinati dinhi sa kalibutan bisag wa ta aning upat na kalibutanon kaing kalipay, pleasure, comfort, power and wealth. Mopadayon ni ngadto sa langit. Dili ni muhubas dinhi sa kalibutan patikim-tikim, but the fullness of peace, happiness, and satisfaction to us langit. Muna, kung naa karon sa absence aning upat ka mga kalibutanong values or mga kalipay, ayaw kagool, to ay nagpaabot dito sa langit. Nya, dawata lang ang tanan, kay malipayon ragyapon ka bisag wa ning upat na kalibutanong mga dagkong butang or pangandoy. Kita bitaw din sa atong pagsigig himo aning atong mga projects, doon naman gay panahon nga dili gyud kaayo comfortable ang atong sitwasyon, labi na karon paspas nag-ayo ang atong gasto sa atong kumbento. Ana, di na kay comfortable nga inigingon sa atong treasurer, di ay bayronon, di ay bayronon, di ay bayronon, igtan-aw na kog pilay atong balanse, gamay na lang kaayo, o niya igtan-aw na kog pilay halin sa slots, gamay ra sad kaayo. Arag, sa tagdili kay komportable. Pero unsay akong buhaton, inig kakita na ko ani, moingon ra jud ko, Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanan. Ikaw ra gyud imo sad ning project, imo ning simbahan, gamita lang ko. Ingon sa nang Ginoo, sige, announce lang diha, nabaligya tag slot. Nya ang atong investment slot, sige pa. Ang atong SBF dag, naa pa. Ang atong special slot na tag 200 pesos, DCHS, naa pa. Ana, nang sige ra jud kog announce ninyo. Pamalit mo og slot, mamalit tag slot kada adlaw kung kaya or kada semana kung kaya. Di na lang ta magunahon pila ta kabuok ang naghimo niini. Pila ta kabuok ang nagdungag pamalit. Di na lang na mo'y isyo. Ang isyo, kung gitagaan tas Ginoo kalipay, ato sang ipaambit nganhi sa simbahan. O kung ato nang buhaton, maanhi nato ang gasa o grasya nga napahimuslan ni Lazaro. Pero magdinaw ta, kay nga ato dyan kaugalingon atong unahon, maanhi sad nato ang silot niining dato nagihisgutan sa atong ebanghelyo. Hinaut unta nga pulos kalipay ang sangkuan niining atong pagsigig panaw dinhi sa kalibutan.